Kami você nom tabi bangkanan Malaysia, membai kodogo Francis Kalbesef dot abal aikadazan dot terbaino diti ko apat Wuhan ko sizam du vungai bu du vongo pedum duvo. Pukinon o mengingin dapu ko muhakan do mengapalai skim jaya usahawan belia Sabah, Syabas, sugin mo opot ngoi bu linggit montok popoeng kavas ekonomi tinumungan diho, miampai menunduhi pengindapuan diho, ino pitan vaza penebe covid pedum sizam. Nabos di Vozon Montili Datuk Seri Panglima Haji Jinor, pemusa avan do kepelintahan Pogun, do momo uang ginumu ko ginumu kepobian seupama nung au kogonop. InsyaAllah kita akan pertimbangkan kerana itulah banyak inisiatif-inisiatif ataupun bantuan untuk orang muda ini sama ada dalam bidang perniagaan ataupun dalam bidang-bidang yang tertentu. Kita mahu mereka melibatkan diri dalam usahawan ataupun perniagaan sama ada secara kecilan ataupun yang lebih besar lagi. Nutu hubungan isido do magaganu abal ituaran montok mongomoy do skim diho. Skim jaya usahawan belia Sabah nupunga iso mantad hang tuduvan Sabah Maju Jaya SMJ montok manakadai mengingin dapu kemuhakan it Sabah. Pinutimpun di Vozon Montili Datuk Seri Panglima Haji Jinor o konvoi semarak tadau Malaysia it hongkot kebasanan rumpun bajau sama Sabah it kampung Lok Batik Tuaran. Nazu ino do Institut Kerjasama Kerajaan Rakyat Ikrar kopisan Vozon Montili Yayasan Keturunan Sabah koisaan cakna tuhun megigizon Sabah Tuaran Youth Town Club. Nobos di Datuk Haji Ji, kuma magaganu abal, doto moimo do kepelintahan Pogun, menak Poguhuanan, kuma ababazan omungon do tanak tongumuhok, montok papatantu dioho, kogompit miampai kapagatan, kikaunalan avasi ohidas. Keutamaan ataupun memberi program kepada anak-anak muda ini, supaya mereka dapat menyertai program-program yang berbentuk menggerakkan yang punya gerakan kebajikan dan minda mereka. Poguhudiho pinupotikid idatu hajiji do sakadai pomohi kakamot motosikol kuma himongopod susumakai pi hailing sakadai opuso kuma atus himongopod menonoimo montok kinoizunon tuaran. Amat berterima kasih sebab bagi bantuan peralatan motosikal ni. Memandangkan kami ini yang memang full time rider, pergi ke kerja, balik ke rumah menggunakan motosikal, dan amat bersyukurlah dapat dibagi bantuan untuk membaiki motosikal. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Ketua Menteri kita yang telah memberi sumbangan penyampaian sumbangan bantuan prihatin pada hari ini, dan terima kasih banyak-banyak. Kiguno potonomon o sunduvan guminavo Pogun, po ampus timpu okonko pekitonon do onto kapanahandakan Wuhan kebansan nopo. Kiguno ino sabagi kokitanan kapamahagaan, suvaiko memuso pinggisaman hundu Pogun di poguhu ontok minagano ke pemerintahan sondi Pogun. Kita sebagai masyarakat di mana juga berada, sama ada di luar bandar ataupun di berbagai pelosok di negara kita ini, untuk sama-sama dalam menyemarakkan semangat kecintaan kita kepada negeri dan juga negara, dan juga ianya bagi memastikan bahawa kita keharmonian kita ini akan sentiasa terus terjalin walaupun kita berbilang kaum. Pinabos di Samad kuma RTM di Kahapas Mobi di Puh Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi pinapotimpun kepenandakan tadau kebangsaan tadau Malaysia duvongai pedum duvo nazatan uvang Beluran id Beluran. Koko moido ababa zanditi nabos di sido ino vokon impoon tavasi montok papa vakas povagu sunduvan guminavo Pogun doi tatanga tuhun magisusuvai tinau. Magisusuvai ababazan do pinapanau, vo kondino noponga kopokitanan humozo kuaya hozo patriotik do susumikul sikul takavas kebangsaan Beluran 2, penimputan tikit kinasip, kopokitanan basking piboyan pisin dazanak. Keponjulan sport tuhun ngavi kanu dumadi pepisamo pisompuvan sungkat tukat pihatan tuhun megigizon kampung. Sport megadino noginga kanu mengubas kotunudan kalalahan o koposizon o hidas dari tatanga tuhun ngavi hohobi no tinumungan komuhakan.
Mantardino nabos di Pu hintun kondangan Pogun Sabah Adun pinamung Datuk Suhaimi Nasir peti humbuson do kepelintahan do manakadai popotonda kohanan timpunon moy do kanu papapanaw kapagatan ikikonalan motok tuhun ngavi. Satu peruntukan untuk baik puli termasuk grandstand dan juga padang tersebut dan memagar. Dan insya Allah dalam waktu terdekat ini pelaksanaan untuk baik puli itu akan dilaksanakan oleh pihak tertentu. Nutu hubungan isido dan magaganu abal di kahapas pinopotimpun spot tuhun ngavi tohu titik ISO it padang batu pedom enom sandakan. Kepenjulan ababazan spot diho nga avasi nogi kepenaimaan do tuhun mogigizon kampung. Dengan tema sukan mengeratkan silaturahim dengan juga slogan PM Keluarga Malaysia. Jadi kita buat ni khas untuk kampung supaya mengeratkan semangat kejiranan di kalangan masyarakat kampung Gumgum. Vokon ababazan di pinapanaw na po nga piboyan husap to gingo kozo, migazat dukuk, om piboyan nuzudan mamanaw. Pakazan kumaning kokoton kababago COVID pedom sizam. Sugini mo atus vahung pedom tu kinantakan kababago no kasuat di konyap no kotun pedom vahun dohian piagahon di tadaw kohimo. Tumanod ko intahangan di Montili Kepelintahan kinoy zonon on pemohaminan Datuk Seri Panglima masih di Manjun. Sugini mo atus vahung pedom iso kinohian doit keundunan iso om keundunan duvo iso doit keundunan tohu om himo nohian doit keundunan apat. Sugini mo 204 ngopedom himo susumakit do nohingasan. Namot 206 ngopedom tohu susumakit maso monoy mo kepengusapan. Miampai pedom himo susumakit momoguno patamangan. Seginumu vahung pedom apat susumikul tavasi kozo piboyan kaligrafi Sina Tomuhok Piala Institut Confucius University Malaysia Sabah UMS duvungai pedom duvo nokotai mo ga dot iso ababazan it hunominon Chancellery UMS Kota Kinabalu ga diho kaangkup tangangazan tavasi kozo kaazan om ga no intutunan binagi tumanut bogizan sikul pangan tosibo sikul pangan takavas om tuhun mamasok. Tumanod di Petunod Institut Confucius Malaysia, Dr. Low Ko On, piboyan kumoinsan nogi diti do pinanjul kituduvan papatanom guminavo montok sinuatan kaligrafi Sina om nogi menginvasi hinadaw bo Sina do tatangan susumikul. Naamong ino do susumikul tuhun mamasok om tohung pedom apat do mantadiho nogi do nakahantoy. Setiap tahun aktiviti seperti ini akan diteruskan kerana sambutan sangat memberangsangkan setakat ini. Yang kita boleh nampak pada hari ini kan, jadi bukan saja pelajar atau murid Cina yang Bumi Putra pun ramai yang menyertai. Nutu hubungan do magagano abal i Dr. Low Ko On di kahapas kapambitan ga na kumoy. Sugini mo tohong atus duvong opat susumikul mobi, apat ngopedom vahu sikul, pangan tosibo, om takavas, mantad popotongkop Sabah minamung do piboyan. Nazu de Institut Confucius UMS, koisaan seni tulis Sina kaligrafi Kota Kinabalu, om kopisan balajalan Pogun. Kinahantazan tanak nohodi mantad Sabah Alicia Asa, susumikul teknologi binaan College Vocational Keningau, nokosuung doid opod monangkibay, tavazi koso, Global Student Prize duvungai pedom duvo, nada ditonudon kuma tinumungan tomuhok. Ino okon kopi boy an kotopong don son vino un kumo iso do namung dosido, tubuguhu iti nakahantoy zosido do Global Media and Information Literacy Youth Hackathon diton duvungopod. Tumano di Alicia, so pama nung kahantay zosido do Global Student Prize, usin kinahantazan sa ginumu, hobi 400 linggit po o puvon, do Project Eureka Hub dosido o mengumbasi infrastruktur college. Pinubawas dosido iti di ontok nadadi tombuhui it ababazan ekspresi Sabah FM. Pinoso nogi di Alicia o tinumungan konduan, moy do katama mamung doit kaganaan, sains, teknologi, kejuruteraan, seni o matematik, miampai keposimbaan pemuso tuhun magigizon, kokomoy kaampazan do tinumungan konduan doit kaganaan ki penginaman. Pisoso mo do pointahangon o kahantazan Global Student Prize duvungo doit kohimpupuson Wuhan diti.
Pagkinuon o magigizon it PPR Bubul Ria sempurna dosa sawaan papapanaw pitabangan kelaja montok papatantu dotong moemo atamangan o kabakasan kinaizunan pumuhuminan. Pagkinuon nogi izyoho do mangintutun o memunsoh pagogon tuhuanan togonok edis montok manahop katangkapan toho suvanon denggi. Otumbazaan di Upisol Uvang Sempurna, Juraimin Jadil, miampai konsamakan di ti koti hombus o kabakasan, miampai kapanahop katangkapan toluo. Salah satu cara dia, kaedah dia ialah kita bawa dorang bersama-sama untuk membersihkan kawasan masing-masing, khususnya di kawasan penempatan-penempatan yang memang kita anggap bahawa kawasan itu berisiko tinggi. Seperti yang dibuat pada pagi ini, iaitu kempen kita lancarkan kempen pencegahan denggi dan kawalan Aedes di kawasan PPR Bubul Ria. Nuntubungan istido da RTM di kahapas Pinopo Timpun, kempen panahaban denggi o patamangan Aedes it PPR Bubul Ria sempurna. Namod diho nobos di Upisol Executive Council Uvang Sempurna, Ali Adam Hamja, potongkopon o kempen nokomoy kuma it PPO kinaizonon suvai. Bukan saja di PPL Bubul Ria ini, kita ada juga beberapa kawasan-kawasan yang dalam perkadaran yang jadi lokaliti kepada penyakit ini. So kita memang dalam sehingga hujung tahun ini kita mengadakan perancangan program-program sebeginilah. Hobi duvongai butuhun magigizon zon iso duvo PPR Bubul Ria sempurna minamung dan ababazan diti inakanu penogi kakasakadazan mantad Kementerian Pemuhiminan kepelintan kinaizonon nogi upis kahidasan sempurna. Ingka ka no idabal ay kadazan iso Francis Galbet siap Kopi Vosian.